Stan ni'n gweld fynd. Oce, na I just gyhoeddi bod hyn yn cael ei recordio i chi gyd yn gyntaf. So bydd y cyfarfod yma yn cael ei recordio. Wisiwch mae'r neges newydd fynd. Bydd y cyfarfod yma'n cael ei recordio ar gyfer cofnodion, ei ddarlledu ar-lein ac ei ddarlledu ar y we yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, allwch chi adael ni wybod nawr os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Croeso chi gyd yma. Anwen, oes ymddeiriadau? Oes. Dwi wedi derbyn ymddiheuriadau gan cynghorydd Joe Nuttall, Mr Brian Angel a Mr Naomi Lwydau-Thompson. Iawn, diolch yn fawr iawn. Hyn i ni gychwyn ar o'r rhaglen, mae yna myfyrwyr yma o Brifysgol Caerdydd yn dod i wylio sut ydyn ni'n gweithredu. Croeso chi gyd yma, mae yna ddarlithwyr efo nhw hefyd felly. Ydy Iwan ddim yma heddiw na chdi? Na chdi. A mae Siwan yn ei lefo di. Croeso Siwan. Dwi'n yn gweld i chwaith, dwi'n gweld Jane a dwi'n yn gweld Siwan. A dwi'n gweld Tim ar ochr yma. Sa rwy'n arall dwi'n weld? Mae ar-lein cadeirydd, mae'n dod fewn yn rhithiol. Mae rai weld i. O, reit, oce. O, dwi'n gweld i rwan. Dwi'n meddwl bod fi'n gweld i. Siwan Leil. Oce, iawn, diolch yn fawr. Pwy sydd ochr yma i Jane? Alex, swyddog gorfodaeth ni. Dyn ni'n gweld pawb wan, dw? Rhaid cymryd y mod i. Yep. Iawn. Nawn ni mlaen o'r rhaglen. Dasgan diddordeb rhywun. Neb? Na ni, oce. Awn ni mlaen i'r cofnodion. Dwi'n cynnig bod rhain yn gywir, so rhywun yn eilio. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n sy'n codi rhywbeth o'r cofnodion. Iawn, hwnna ddim byd. Fformau mynediad lleol. Cymeradwyo'r broses ar amserlen ar gyfer ail benodi. Jonathan yma, ia? Ia, cadeirydd, mae Pete Rutherford yma i gymryd yr eitem yma, felly na i drosglwyddo i Pete. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n gwybod, diolch Mr Cadeirydd, dwi'n gwybod sefyll ti be. Na, ti'n angen. Bod yn bachus, felly. Mae rei ohonoch chi'n ymwybodol bod 3 mlynedd da ni'n gorau ail penodi aelodau fforymau mynediad. Lle mae gen i 2 yn y parc, 1 yn y gogledd, 1 yn y de. Mae'n 19 aelodau i gyd. Hanner tirwyddianwyr, hanner defnyddwyr a 1 person o'r grwpiau anabledd. Mae term yr un diweddar yn dod i ben mis Mawrth yma, a mae cyfarfod nos Lun gafon ni a nos fel nesaf yn y de, yr eola gyda nhw tan da ni gael ail-ethod bobl. So, da ni fod i, o dan y rheola, o ddef yr cynswyr fel Dwyach, da ni fod i dod ar papur i Pwyllgor i chi gael caniatâd i ni i symud ymlaen efo'r proses. Da ni wedi dechrau mynd allan efo hysbysebu yr rôl ac yn y blaen. Da ni'n mynd allan i wahanol mudiadau a unigolion a hefyd yr aelodau presennol i trio gael rhywfaint o bobl yn ôl. Mae'n job i gael balans rhwng dynion merchaid ac yn y blaen a hefyd pobl ifanc. Ond da ni'n trio'n gorau i gael mwy o rhwyd allan o'n yna i trio gael mwy o bobl o'n bod. Mae'n job, fatha bob pwyllgor. Ond da ni'n trio'n gorau. Mae wedi bod yn papur newydd, mae ar wefan ni, ac o rhan y dyddiadau, mae'r dyddiad cae fan i hwn trydydd mis. Sy'n licio gael wedyn, beth sy'n digwydd yn arferddol ydy mae yna is pwyllgor gen o'r wrth yr awdurdod o 4 aelod. A fi'n yn eistedd lawr efo'n gilydd yn mynd trwy'r ceisiadau. A dod yn ôl i pwyllgor wedyn tua pwyllgor ar y pwyllgor tua 19 o fewn. Bryd, ie. So, erbyn y sort of 19th, os o'n i gael rhestr yn barod i dod â fo at y pwyllgor i chi gael mynd trwy'r rhestr. So, ni'n chwilio rili am is-grŵp Lefel 12 of April, fath debyg, 11 o mis Ebrill. Dwi'n gwybod oedd John, Tracy, Owen,
Cofio pwy oedd y llall, actually, John, ti'n cofio pwy oedd y llall o'n y 4 i gyd yn ôl o dwytha? Ond so mae fyny ar awdurdod pwy mwyn dewis. Cwestiwn gyda ni. O'ch chi 19 o Ebrill. Ia, Y parc. Cynllunio dod y parc hefyd. O cynllunio parc. Cynllunio sgynna ni. Ar 19 o Ebrill. Fel i'r cyfarfod yna, mae'r Pete yn da. O, Ie. ie. Ac o'r canlyniad. Ie, Dyna sy'n cyfarfod. Na, na, iawn. Iawn, gan i'r ymlaen, da ni eisiau 4 enw felly. Rwy'n cynnig rhywbeth? Rhyw enw? Da chi'n cynnig yr un rhai hefo rhywun yn lle Owain? Neu be? Jason Chickerson. Tracy? Dwi'n hapus i roi enw fi mlaen eto. Diolch yn fawr. So rhywun yn cefnogi Tracy? John Pugh? Ie, dwi'n yn hapus i wedi roed yn enw lawr eto. Iawn, diolch yn fawr. Oes yna rhywun arall? Sa'n hapus wneud hefyd, Tim, sy'n No, gynnon ni 3 rwan, dyn ni eisiau un arall. Bod hefyd. Oes enw arall? Ie. da ni'n iawn. Dwi di roed yn enw mlaen. Iawn, oce, fydden ni 4 enw. Oes rhywun cynnig bod ni'n derbyn y 4 enw? Eilydd, pawb cytuno, sgwylwch chi dda? Dyna ni, diolch yn fawr iawn. Awn ni mlaen. Diolch am hynna. Dyna ni'n glir o'n ewan dyda ni. I'r ail eitem. Dyna ni ar cynllunio. Dol afon Nant Gwynant. Dymchwel garej ac adeiladau estyniad deulawr. Richard, ia? You're on mute, Richard. Unmute, there we go. Bore da, diolch cadeirydd. I'm sharing my screen. This is for demolition of a garage and the erection of a 2-story rear extension and a single-story side extension to a property known as Dolafon Nant Gwynant near Pwyllgor. It's been brought to the committee as the Community Council have registered an objection to the scheme on the basis of overdevelopment. I've considered this. Here's the site plan. This is Caffi Gwynant, if anybody knows it. Pwyllgor to the south, and Capel Curig to the north. Hold on. Oh, sorry, I'm messing things up a bit now. Sorry, I've lost my screen. I'm sorry about this. Richard, if you want to stop sharing, Stop sharing. Yeah, stop sharing and share again. Sorry, yeah. I'll try again. One moment, I'd lost my slideshow. Yeah, that's back up for you now, Richard. Okay, thank you. Yes, it's on the road, road frontage into at Nant Gwynant. Very nicely proportioned traditional building. It is on our traditional list.
side garage is to be demolished, and there are extensions at the back, which the photo, I wasn't able to get around the back to take a photo. There's a 2-story flat roof extension to the rear. So the policies to consider would be SPD natural environment for bats and bird habitats, design and effect on traditional buildings, and DP15 on extensions. As I said, the Community Council have objected on the basis of overdevelopment. So really it's that whether it complies with DP15 on extensions. So these are the drawings. This is the garage to be demolished, and a side extension with lean-to, and to the rear at the moment we have a bit of an unfortunate flat roof 2-story extension to be replaced by a full 2-story gable extension, which is of appropriate scale and design and finish on materials. The application as submitted, if you just look at the layout, the layout is, if you take the garage into consideration, the layout doesn't increase the footprint of the dwelling at all. There's an infill sort of extension between the garage and the dwelling. So if we look at the side extension, as a result of the Community Council's comments, I did go back to the applicants. The roofscape did come down all in one go on the for the 2-story and the single-story. I suggested an architectural break between the two, which hopefully brings the scale of even if it's just visual, it does break it up and give it a less over-dominant a feature. Now, it all fits in with policy, and the extensions are fairly minimal. I don't necessarily agree with the Community Council that it is overdevelopment of the site, and with the introduction of a pitched roof to the rear, it does fit in better with the traditional building. As I say, the footprint hasn't been enlarged, and there is space for car parking to the side, so they're not losing parking space. Conclusions are that it is compliant with policy, and the recommendation is to grant permission. Iawn, diolch yn fawr. Richard? Gawn ni lun y pwyllgor yn ôl, os gwelwch chi dda. Richard, stop sharing, please. Yeah, okay. Thank you. Iawn, dyna ni, diolch yn fawr. Ryw gynnig, Ifar? Diolch, Cadeirydd. Ie, sgynna i ddim perthynol hwn o gwbl. Mae hwn yn ei le, mae'n ffitio'n bolisi yn berffaith, a maen nhw wedi ymdrech i wneud o eistedd yn ei le yn y footprint sydd yn y barod. Dio ddim wir yn dyrchafiad o'r ardal, so excessive na chdi. So dwi yn cynnig bod ni yn rhoi dwi'n drwad. Iawn, diolch Ifar. Edgar? Eiliau'r cynnig, Diolch yn fawr. Louise? Well, I was going to second it, Chair, actually. I know this building, been past it many times. I don't see that it's an overdevelopment. The footprint isn't going to change, and I think it'll actually improve the appearance of the building. Okay, iawn, diolch yn fawr. June? Diolch Cadeirydd. Dwi'n meddwl, gweld y maint y peth, dwi'n meddwl oedd y cyngor cymuned, o'n i'n na trwy'r reswm o gwrando yn nhw. Dyna'n pwyni nhw, a hefyd, eisiau gwneud siŵr bod na le parcio na. Os di'n mynd i fod o lawer iawn mwy, fydd na fwy o geir. Os i'n neud na'r pethau sydd problemau mwyaf sgynna ni yn
yn Nant Gwynas hyn o bryd ydy llefydd parcio. Dwi'n oes na barcio yna, a bod nhw'n digon bodlon y byn a barcio ddyn nhw. Dwi'n meddwl dwi'n bodlon lle. Iawn, diolch June. Ydy Richard ateb hwnna? Sgwrwch chi dda. Yeah, Joan, the occupation of the dwelling, there's no additional bedrooms, so don't anticipate that there will be any additional people there. There is a space to the side. It's not the easiest place to get in and out of, but it isn't reducing the car parking space to the side. As with all garages, I'm not sure what they have in the garage, and most people don't park their cars in garages these days, and it is quite an old garage, and the materials aren't brilliant, and I think, as has been said, the side extension would improve the visual impact, but there is parking to the side. Unfortunately, the photo I've taken doesn't show that. Iawn, diolch o'r iawn, Richard. Okay, June, ti'n dod ôl? Na, dwi'n fodlon ar hynna. Y parcio oedd ym mhwyni fi mwyaf. Iawn, diolch o'r iawn. Sy'n rhywun arall sy'n siarad? Dwi'n yn gweld y pwyllgor ar hyn o bryd. Dwi'n gweld June. Dwi'n gweld Louise wan. Jyst i dorri ar draws. Ella bod angen chi newid y fyw yn y top i galeri. Dwi'n gweld pawb yn unigol rwan, a mae'n un bach o'r pwyllgor yma hefyd. Reit, oce. Da chi'n cael opsiwn arall? Mae'n gallery speaker, half side view, shown on. Galeri da chi eisiau gwythio? Sut? Gwythio galeri da chi angen? Ia, dwi ar gallery rwan. Da chi'n gweld bawb ar y sgrin neu jyst un person? Dwi'n gweld pawb ar y sgrin, a mae'n un bach o'r awdurdod ar y sgrin hefyd. Mae'n rhywfaint trafferthau pob eraill. Ia, na fo, dyna fel a fydd yma. Iawn, oce, diolch yn fawr. Oes rhywun arall sy'n siarad? Nad oes, awn ni bleidlais ar hwn. Mae Ifor wedi cynnig a mae Edgar wedi eilio. Neith pawb ddangos os ydych chi ar blaid, os gwelwch chi dda. Mae hwnna wedi gario hyd y gwrain, dydy? Yep. Jonathan Cyfri, ia? Ie, ma' nhw wedi gario. Iawn, diolch o'r iawn. Awn ni ymlaen felly i'r ail. Diolch. Fferm yr Hendre Betws y Coed. Adeiladu tŷ fforddiadwy newydd a gosod gwarediad dŵr bydr gysylltiedig. Yeah. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. I'll just share it on the screen now. Okay, yes, this application is for construction of new local affordable dwelling and the installation of associated foul water disposal. It's situated the site is situated on the outskirts of Pentre D, where you've got obviously Betws y Coed to the east, and obviously Pentre D sort of just outside. And then you'll see the actual site location is marked with the red arrow. This provides just an overall view of the site, and I'm just going to just put my laser point on so I can point out a couple of areas of interest that will have cited within the report. So this is the actual application site here for the proposed dwelling itself. The report obviously refers to the existing lodge park with the holiday accommodation in this location here. You'll see the A5 along this section here with obviously the rest of Pentre D here. Can everybody hear me okay? No, okay, yeah, no problem.
Also within the report, there is also included that there is an application currently under consideration for 5 affordable dwellings, and this is situated in this location here. That application has not been determined as such. It will end up, if it is approved, that it would provide 5 affordable dwellings, 2 of which would be for 2-bedroom accommodation. Okay, dyna ni, ia. Yeah. Iawn, diolch yn fawr, Chair. Rhys? Okay, so can everyone still see the presentation? Yes. Yeah. So in relation to the actual, this is a site location plan where the dwelling is situated. This location next to the agricultural building within the site, and you'll see the proposed hedgerow being proposed here. Which part of this has already been planted? Just to make members aware that the report did not provide the full planning history, and I just wanted to provide an update in relation to this. This same dwelling has been put forward previously twice before. The first time the application was used on the basis it was just an open market dwelling, but providing no details, it was just for open market. The second application was for an affordable dwelling. However, no justification was submitted in support of that application, and subsequently that was refused. This application is different in the fact that obviously the relevant justifications have been put as part of the application and to be taken into consideration. This slide just provides you with an aerial view of Pentredi, and I'll just again just provide a bit of a context. The 5 dwellings situated in that location there that's currently under consideration. This is the application site. This is the shared access that is with the holiday park and the holiday lets, and also obviously to the farmyard here at the moment, and also to this existing dwelling here. And you've got the A5 to the north. Just to go through a few, just to provide members with context of the site itself. This is the proposed area. This is the existing agricultural building. The proposed dwelling would be situated here, and you'll see obviously the A5 in the background. And this is taken from the roadside, sort of the shared access that goes up, and the dwelling will be sited here. You'll note that the caravan that's been referred to within the report, where the applicant currently resides, is in breach of the enforcement notice, is situated here, and he still resides in the caravan in breach of that enforcement notice. The actual proceedings, prosecution proceedings in relation to that has been held in abeyance until such time that this application has been considered. Just to provide another context, this is taken from the footpath that's sort of behind the site, that the proposed dwelling will be sited here. You've obviously got the existing holiday let accommodation and the lodge park in this area, and this is the shared access further down. This is the actual access into the site itself for the dwelling, with the shared access lower down. And it's just to provide you just really more of a bit of a context. So this has been taken from sort of the shared access and sitting back. So this side here, that goes to the lodge park and the holiday lets. And then you've obviously got the site of this location with the proposed dwelling here. And just that showing the shared access, and the A5 is behind me there. And just to provide sort of further context from the way that's taken from the A5, and you'll see just the top of the agricultural building here. So the proposed dwelling would be sited in this area. Just to provide further context, this is taken from the A5,
And this is the access entrance to the A5 here, and with the dwelling proposed being sited here. And just another photo just to give you a bit more of the context. So in relation to response to publicity, we had 2 letters of support and 1 letter with comments and 2 letters of objection. The objections related to non-compliance with policy. It wasn't clear whether the applicant was an affordable housing need. That there's application for the 5 affordable dwellings, which I've already shown you on the previous photographs. There's currently been considered, and this should be taken into consideration. There's concerns relating to the size of the dwelling, that it exceeds the guidance. There's also concerns with regard to drainage and foul and surface water drainage. There was no ecological assessment. The site layout was unsuitable. There was unacceptable changes in ground levels, and also there's discrepancies in relation to location plan and ownership certificates, which question the validity of the application. I think within the report yourself that you'll note that those discrepancies, believe that we've addressed those, and that the relevant location plans and so forth are acceptable. So basically, the main summary is that the main policy under consideration here is Development Policy 11, which allows exception sites whereby housing may be permitted outside but immediately adjacent to a housing development boundary. In this instance, the actual site isn't immediately adjacent to the development boundary, but it is situated approximately 40 metres away from it, and is only separated by the actual lodge park and holiday accommodation, which you've seen from the photographs. I understand that sort of following my report being published, that there's been an issue raised in terms of whether it is 40 metres or indeed whether it is further away, being 60 metres. That basically, just to provide context in relation to that, it would all depend on where you're taking your measurement from. The measurement in terms of the 40 metres is in relation to, I've taken it from the site edge, boundary site edge, so which would be 40. If you take the measurement to the dwelling itself, it is about 60 metres, just to provide some context for members on that. So basically, the fact that it is it is not exactly physically divorced from Pentra D, that obviously the context of the site, it is considered that it is pragmatic to assess this proposal under Development Policy 11. However, obviously it we need to ensure that the relevant criteria within that policy are fully complied with. So obviously that just shows you again in terms of the housing development boundary and the proximity of the site to it. Just briefly, in terms of Development Policy 11, the report obviously goes through the 6 criteria. So I won't go through them all, but I'll go through quickly the criteria. So in terms of criteria 1 and 2, the council department, they've provided current housing need figures for the Bessacoid area, which suggests that there is a need for affordable housing in the area, and the relevant details are stipulated in the report. Information. The applicant and his son have also been assessed by TITEG, where they've been identified that they're in need of an affordable dwelling, and they also meet the housing need and the local definition as cited in an area local development plan. Therefore, it's considered that these 2 criteria have been satisfied. Then going on to criteria 3, that obviously this application is existing agricultural stone mason yard, and it contains a modern agricultural building, which is not appropriate for development. Although the site is not immediately next to the housing development boundary, we do consider it provides a logical and sympathetic infill to the settlement of Pentra D. And it doesn't actually lend itself to be an extension to it. It seems to be with it or contained within. Therefore, it's considered that it'll have a minimum impact on the surrounding countryside.
In relation to the remaining criteria, in relation to 4, I wanted to raise, because I know that there's been issues or concern raised in terms of the size of this. And within the report that I've stipulated that it is around approximately 97 square metres. There's been a suggestion that this figure is incorrect, and it's 114.91. It all depends on where you're taking how you're measuring the actual gross internal floor area. Having reviewed what has been stipulated or what been provided, it appears that some of the internal walls have been included within that measurement of the 114, albeit they're not the actual garage internal wall between the garage and the actual dwelling. Also, it's noted that the actual hallway has been included. Officers have taken the consistent approach of actually omitting the whole area because it's not going to be a habitable space, such as like a living room or a kitchen. It's basically just a means of going from one room to another. So in that case, we would not include the hallway. So just to get more of an idea of sort of in terms of the measurements, I did ask another officer to measure the gross internal floor area, and they actually got and obtained a measurement of 102.54, which is not so far sort of dissimilar from the 97 that I actually had calculated. Therefore, obviously, that difference is minimal, and it's both obviously it's in line with the 100 square metres that is acceptable for the size of the dwelling. I think I just want to point out to members that in relation to the garage area itself, that we'd be looking at conditioning of this to ensure it wouldn't be made into habitable accommodation in the future. Just going on to other planning considerations, it's considered that the design and the materials of the proposal is acceptable and it will not have an adverse impact on neighbouring residents. The NRW have not raised any objections in relation to the private sewage system, but they have stipulated that there would need to be a permit or an exemption, which obviously the applicant has been made aware of. There is also a concern in regards to that it will not, the actual private sewage system will not comply with building regulations. Upon receipt of this information, we did actually consult with building control and provided them with the days, and we did not receive any response in respect to that consultation. However, taking into account the concerns that have been raised, you'll note that members that we have put a condition, cited a condition stating that the relevant permit or the exemption from NRW and also the relevant building regulations, compliance with those would need to be satisfied before development commences on the erection of the building of the dwelling. So basically, to conclude, is that basically the applicant currently resides in the touring caravan on the site, which is in breach of a valid enforcement notice. Obviously, prosecution proceedings have been held in abeyance at present. If my members are minded to refuse the application, then obviously the authority will have to then reconsider instigating those proceedings. The applicant and the son, they've been assessed through the TITEG system, and they have been identified as being in need of affordable house. The applicant has basically satisfied all the criteria within Development Policy 11 and satisfies also the housing need and local definitions. They are also willing to enter into a Section 106 agreement. As I've stipulated before, a condition will be imposed in terms of the private sewage system in relation to addressing compliance with NRW and building control regulations. Therefore, the proposal only fails to comply with Development Policy 11 on the technicality of it not being immediately adjacent to the housing development boundary of Pentre D. So on balance,
officers have taken the view the affordable local need, which has been identified in this instance, outweighs the discrepancy of the proposal site not being directly next to the housing and development boundary. Therefore, in this instance, the recommendation is one for approval subject to the conditions cited there and also the signing of the Section 106 agreement. Thank you. Iawn, diolch yn fawr iawn, Jane. Ryw sylw gen rywun? Mae yna ddau siaradwr ar y cais. Gwrs da chi eisiau siaradwyr ddod fewn. O ie, dwi'n wedi cael enw hynny. Mae'r ymgeisydd William Pearce yn siarad gyntaf. Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn am y cyfle i siarad dros y cais i adeiladu tu a fforddwythfu ar iard y ffarm y Mytys Coed i fi a mab gael rhywle sicr i fyw. A fi yw'r trydydd cenedlaeth i ffermio Mytys y Coed. Y prif resymau dwi'n credu pam dylaswn nhw i gefnogi cais yma heddiw yw os allwch yn gofyn wrth unrhyw aelod o'r cymuned y Mytys y Coed, mae nhw i gyd yn cefnogi y cais yma. Mae hynny yn dangos teimlad cryf yn y cymuned o blaid y cais yma. Enghraifft da o hyn ydy petisiwn cychwynnodd aelodau o'r cymdeithas drostaf i mwyn cefnogi y cais i gael aros ar y ffarm ac adeiladu bwthyn mwyn cario ymlaen i ffermio a gweithio fel adeiladwr o Saer Maen a byw yn yr cymuned dwi wedi byw fy holl mywyd. Fe chi ystyried, mae petisiwn yn cynnwys o gwmpas 400 o arwyddion o bobl lleol ardal Mytys y Coed ac dros 2,000 o arwyddion ar-lein. Dwi wedi bod yn byw yn garafan ar y ffarm am dros 12 mlynedd ac wedi talu treth cyngor arni drwy'r adag. Dydy'r garafan ddim yn addas i fyw yn ddi llawn amser. Mae'n byw yn y garafan wedi effeithio ar fy iechyd a dwi wedi datblygu COPD fel canlyniad o hyn. Dwi wedi bod yn dioddo ers dros 9 mlynedd ac yn cymeryd tabledi bob dydd i helpu hyn. Yr unig reswm dwi dal yn y garafan ar hyn o bryd ydy oherwydd gallai ddim afforddio i brynu tŷ yn yr ardal ac hefyd oes na nynlle addas i rentio yn yr ardal yn ddigon agos i'r ffarm. Fy nymuniad ydy gario ymlaen gweithio a ffermio yn y cymuned am mor hir a bosib. Mae'n y mab wedi byw yn dol ym Mytys y Coed ers 10 mlynedd mewn llety rent sa'n sicr a tydi o ddim yn gwybod faint mor hir gallu aros yma. Mae mab hefyd mewn angen am le sicr i fyw. Y bwriad ydy'r mab gael byw hefo fi yn y bwthyn mwyn cario ymlaen, byw a gweithio yn y cymuned. Mae mab wedi gweithio fel difyddwr tân ac achub ers dros 6 mlynedd yn y cymuned ac mae angen rhywle sy'n agos i gorsaf i gael ymateb a galwadau ar fys. Un o bwriadau awdurdod. Rwy'n yn torri draws o'n doedd? Oedd y 3 munud i fyny, Gadeirydd. O reit, oce, iawn, diolch yn fawr iawn. Mae'r siaradwr wan yn erbyn oes? Oes, diolch. Good morning, Chair and committee members. I'm speaking today for Mr. Emlyn Roberts, who owns the house next to the site at Henry Gethin and also the Lodge Park. Due to the time limit, I'll not cover all of the severe and material issues with this application and will instead focus on the key matters. The most pressing is that sewage cannot be drained without causing pollution. This is because the site does not provide enough space to fit in a soakaway, nor to provide the minimum separation from the neighbour. Detailed technical evidence has been provided to your officers, as well as written confirmation from Conway's Principal Building Control Officer that it would not comply with building regulations,
that the site is simply too small to accommodate a septic tank and a drainage field. This is not detailed in the report, despite your officers being aware of this fact. This is a key material factor, as if a site cannot be satisfactorily drained, the application must be refused. Indeed, if built as proposed, the scheme will cause sewage pollution and have a severe impact upon my client, as his property is set below the site, as well as the nearby river. In reality, any permission will be unimplementable, which is not in the applicant's interest either. For surface water drainage, as the site apparently has permeability, a soakaway must be used. This is not proposed, and instead a connection is shown to a surface water drain that's understood not to have sufficient capacity. No surface water drainage details provided at all, despite this being required by national and local planning policy. Turning to the policy on exception sites, whilst your officers have argued for flexibility, the separation from the boundary is not trivial at 61 metres at the closest point. The site is also separated from the boundary by a road, open land, trees, a few small structures and a stream. This means that it is in no way connected to the settlement, a clear and substantial breach of policy, with any approval driving a coach and horses through the LDP. The live application for 5 affordable houses only 160 metres from the site also undermines the case, as this would potentially meet the applicant's need, thus also breaching policy. More damningly, the authorities previously refused an application on the basis that the site was in the open countryside, and so did not comply with Development Policy 11. As the relevant policy within the LDP is the same, there can be no sound or defensible grounds for reaching a different decision on this case, as nothing has changed. The site also has myriad other issues, such as the inconsistencies on the internal floor space, meaning that it does not in fact comply with the affordable dwelling size limits, the lack of an ecology survey, the elevation of the site above my client's property, so causing harmful overlooking, and that it would be difficult or impossible to park inside the site. My client's also concerned that the applicant's long track record of breaching planning controls means that if the house is built, any controls or conditions will not be complied with, subjecting them to years of further problems. All in all, whilst we sympathise with the applicant's situation, the proposal before you clearly breaches the LDP, cannot be drained without causing pollution or flooding, and has myriad other issues. Thus, there is no sound basis for approval, and indeed, as it stands, the case is highly challengeable due to the numerous breaches of policy and procedure. A proper assessment of the issues clearly and heavily weighs in favour of refusing the scheme, and therefore we respectfully request you refuse the application. Thank you. Iawn, diolch yn fawr iawn. Sa ryw gynnig neu rywun eisiau siarad, sgwch chi dda? John Pugh. Ia, dwi'n cefnogi'r cais. Ti'n cynnig? Ydw, cefnogi, fel yr argymelliad. Os eilydd, Louise? Yes, I'm happy to second the proposal. Iawn, diolch yn fawr iawn. Rwy'n arall eisiau siarad? Mae Tim eisiau siarad yma. Oce, iawn. Diolch, Gadeirydd. Dwi eisiau just eglurhad ar un peth. Da ni wedi dweud bod da ni ddim wedi cael dim byd yn ôl gan Building Regs yn Conwy ynglyn â'r unrhyw beth. A wedyn mae'r Mr Bradshaw yn dweud bod mae pwynt i gael ei godi gan yr un bobl, yn dweud fydd yna broblem efo'r carffosiaeth o'r lle. Os gynnu nhw'n sylwad ar hwnna'r ffaith bod un yn dweud, dyn nhw'n dweud dim byd i ni, ond maen nhw wedi rhaid rhywbeth i rwy'n sy'n erbyn y gais. In relation to obviously when we received the concerns from the objectors, we carried out a consultation with building control at Conway County Borough Council and provided them with the relevant 21 days in which that they could make their representations, and we did not receive any response to that. However, as I've stipulated, that we have taken into consideration obviously those concerns about the building regulations. So we have imposed a condition that before any development commences, that in terms of relations to the private sewage system, that NRW and building regulations need to be satisfied, the relevant regulations need to be satisfied before development commences. Just i wneud y pwynt yn anghlir os gael Gadeirydd, yn eich papura, mae'r amod da ni am gynnwys os ydych chi'n gytuno i ganiatáu'r cais heddiw. Mae'r amod i amod rhif 3 ar gwylod dudalen 35, felly mae'n dweud ni fydd unrhyw ddatblygiad yn digwydd hyd nes bydd naill ai trwydded amgylcheddol neu eithriad ar gyfer system carffosiaeth preifat wedi roddi neu roi gan Cyfoethog Sylw Cymru cadarnhad bod rheoli adeiladau perthnasol sy'n ymwneud â'r system carffosiaeth preifat wedi cwrdd â'i bodloni. Felly mae'r amod dwi'n credu yn
gyda'r issue. Iawn, diolch yn fawr. Ifar? Ei eisiau cadarnhad bod o yn ffitio yn yr sector tai ffwrdd. Sydd lle maen nhw'n mynd i fyw. It does. Sorry. So what was I didn't. Does this fit in size and scale for an affordable dwelling? Does it fit in? Yes. As in, yeah. So the questions asked, questions raised that it's larger than an affordable house. Sorry. So I'm. So it fits in under the banner of being an affordable house. The size and scale of it is. Yes. The footprint is inside now, not the. Yes. Yeah. Okay. So the garage is obviously extra. Yeah, jyst I ddod fewn ar y pwynt yna, jyst I wneud yn hollol glir. Beth sydd yn wneud y tŷ'n ddiffordiadwy yn amlwg ydy'r pris, a mae'r pris sy'n cael ei reoli trwy cytundeb gyfreithiol, cytundeb 106. Mae'r ymgeisydd wedi cytuno I ymrwymo fewn I cytundeb 106. A felly bydd y pris am byth trwy'r cytundeb yna yn cael ei reoli, neu siwr bod o'n barhau I fod yn fforddiadwy. Mae'r maint y tŷ yn rhywbeth eilraidd, mae'n bwysig. Mae'n eilraidd, mae'r pris dwi'n peth bwysig, a mae hwnna yn y cytundeb 106. Iawn, diolch yn fawr. Edgar, glawd I fyny. Ia, efo'r cais yma, dwi wedi cael llythyrau, dwi wedi cael e-mails. Dwi'n pam bod nhw'n gyrru nhw, mae yna broses I fynd, fel o'ch chi'n deud, 21 diwrnod, I roed o fewn i'r swyddog os ydyn nhw eisiau fath o di Pwyllgor. Wel, fydda I byth yn darllen nhw. Ges I un bore yma eisiau fi yr un ôl I be enw I Saunders, Janet Saunders, ia? Ia, wel, mae pob di gael o. I mi, dydy Janet Saunders yn cyfri dim gymellad am hwnnw yn y cwestiwn dwi'n efo. A gymellad yma petitions yn y mynd, dydy hi'n gwerth y papur maen nhw wedi sgwynio. Ond ar ôl dweud hynny, ydw I yn gefnogol iawn i'r cais a cael tŷ fforiadwy ac I bobl gael byw o fewn I ardal yn Betws Coed. Yn cefnogi'r cais. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn. Os yw'n arall yn siarad? Dwi'n gweld bod yna un law I fyny. Felly, awn I bleidlais. Mae'n ei gynnig ag eilydd bod ni'n caniatáu. John Pugh wedi cynnig, Louise yn eilio. Pawb sydd o blaid caniatáu, felly ydych chi'n dangos os gwelwch chi dda. Iawn, cadeirydd, mae hynna wedi gario. Iawn, diolch yn fawr iawn eich am hynna. Awn ni mlaen i'r trydydd. Sef maes parcio ger Llynau Gregennan yn Arthog. Pwy sy'n cymryd hwn wan? Iona, ia? Iona, ia. Oh, sorry, James sy'n cymryd off, gyda ddim Iona ddim yma. Oce. Iawn, Jane? Yes, just waiting for the presentation to start. Okay, iawn, diolch. I'm just getting some assistance from IT. Right, can everybody see the presentation on this now? Okay, item 10.3. Okay, so this application is in relation to the car park adjacent to Pwyllgor in Arthog, and it's for the installation of a pay and display machine. Just to provide context in terms of this is the location of the site near to Lake. I'm not sure whether some members will be aware of the location.
but it is fairly remote. The actual public car park, the actual installation of the machine is basically they're proposing to site the machine at this location here, with the existing sort of building for sorry, I'm losing track of mind, in terms of sort of the sort of waiting area and sort of shelter. This is the actual sort of machine that is proposed, very long and big general machine installation, like a machine for car parking tickets, and it is understood that there'll be no lighting in relation to it. So in terms of the actual visual impact of it on the wider landscape, it's considered that this will be minimal and that there's no lighting proposed in relation to it. This provides you the context that this photo has been taken from the entrance of the car park and the machine would be located here. There have been concerns and objections that were initially raised by Gwynedd Council Highways and also the Community Council in relation to highway safety grounds. And the concerns in relation to this were that visitors were wanting to try and avoid having to pay for parking at the car park would look at trying to park elsewhere along by the roadside. There are oak posts that so parking bollards that are already in place in some section along the verges on the approach to the car park at the moment. Basically, the applicant is now proposing to install additional timber posts along the road to the south of the car park to further prevent the parking along the road as a sort of mitigation to avoid sort of any issues with sort of obstructing the highway. So further consultations have been undertaken in relation to this. The Community Council still maintain their objection, but Highways are now satisfied that the installation of the additional post, excuse me, would alleviate their concerns and that they no longer object. So conclusion that of highway safety concerns have now been addressed and to satisfaction of Gwynedd Council Highways, and that there's considered to be no conflict with Development Policy 1 and 2. Therefore, the recommendation is to grant consent subject to following conditions: that the parking bollards obviously need to be installed before the pay and display machine is first brought into use. Thank you. Iawn, diolch yn fawr iawn, Jane. Un cwestiwn, Jane, ydy'r peiriant telyg ar ddangos yn cymryd cerdyn neu arian? I'm very sorry, I don't actually know. I would guess it would probably be cash. I'm not sure. I didn't look at that detail. Sorry, I didn't think to ask Fiona in respect to that. Y problem sydd gynnon ni wedyn, mi fod o'n torri fewn I ddod ag yn dwy'r arian de. Mae'n digwydd llan gwed ydi. Colli canodd y bunau fanna. Ydy'n bosib edrych I fewn os ydy'n cael I dalu ydach cerdyn yn unig. Os gael fel fewn ar hynna, Cadeirydd. I was just going to see whether I was going to just see whether I could actually zoom in onto the actual machine itself that's been proposed to see if I can see. Os gael jyst o fewn, Cadeirydd, dwi'n meddwl bod o'n faterol i'r penderfyniad bore yma os mae o'n gerdyn neu yn arian. Geithio ni newid o beth bynnag, unwaith ni wedi caniatáu efo geithio newid rhwng un neu'r llall. Felly dylai fo ddim dylanwadu'ch penderfyniad chi heddiw. Na ddyle, ond dydy o'n mynd rheswm gosod peiriant yna sy'n cymryd arian, pan mae'n cael ei ddwyn nag di? Na, ond dwi'n meddwl mater preifat ydy hynna rili i'r ymgeisydd. Dwi'n meddwl dylai fo dylanwadu ar Pwyllgor, ar ei penderfyniad Pwyllgor heddiw. Diolch yn fawr, Louise. Am I unmuted? Excellent, I'm unmuted. Yeah, I'm the local member for the Arthog Llanglennin ward. I do remember being at the committee meeting where we discussed this, and the unanimous decision was people were against it.
purely because of the people will not pay a couple of quid to park. They'd rather park all over the place, and it is very remote and it's stunningly beautiful up there. If people on the committee haven't been there, please go and have a picnic. It's gorgeous up there. It's remote. You look down the valley towards Dolgellau and the Islao Dre Valley, and you've got the stunning lake. So it is lovely. I'm just a bit confused. Did you say that the committee now have rescinded their objections, withdrawn their objections to the machine because of the additional wooden bollards? Just for clarification. It's highway. Gwynedd Council Highways have withdrawn their initial objection. Gwynedd Council, I mean, this particular car park has been problematic over the years because they closed the public toilets up there. And the nearest public toilet is about 4 or 5 miles away in Dolgellau. So people have been going commando, let's say, and relieving themselves all over the place, which isn't pleasant. And it's also the water source for local houses. So we've got an environmental issue here with that. And they closed it because of, I mean, I know I'm sort of digressing a bit, gone down a rabbit hole. They closed it because of essential maintenance work or something ridiculous. You know, maintenance work is something that's ongoing. Yeah. So putting a machine up, how's it going to be enforced for a start? Will there be somebody up there on a daily basis, on a weekly basis? Yeah, I'm not very happy about this application, really. Where will the money go to the National Trust? Presumably the National, sorry, wait a minute. That's better. Presumably it's the National Trust who are the applicant and the money will be going to the National Trust. I wonder if we could defer this. I know it's only a small application, but I'm just not happy with it. You know, I've been up there where there's cars all over the place because I go up usually once every 6 weeks or so to pick up litter because there are no bins up there and people just toss litter everywhere. People are not very considerate. I know that's a bit of a sweeping statement. So I'm not very happy about this application, really. Sorry, Chair, I've gone on a bit, haven't I? Iawn, diolch yn fawr iawn. Edgar. Cynnig ar gyfelliad, Mr Cadeirydd. Eilio bod. Eilydd, Tim yn eilio, ia? John Pugh? Ia, mae hwn chydig bach yn bryder felyn sy'n nabod yr ardal y dda iawn. Os ydym wedi dalu, mynd yn barcio ar ochr ffyrdd, mae'n chydig o lebais na, sy'n mae bobl wedi pasio, be fydd nhw'n digwydd yn defnyddio'r lebais ag ati hefyd i barcio yna fo. Ac hefyd, a dyn nhw'n mynd agor y toilet os nhw'n mynd gael arian am barcio yma. So mi ddyle hwnna fod nhw'n cael arian barcio fod y toiletau ar agor, achos mae o'n bell o unrhyw toilet o ddim byd, a dwi wedi gweld llanest sy'n tol o'r adeilad ag ati. Dwi ddim eisiau wrthod o, ond mae hynny broblemau hefyd. Iawn, diolch yn fawr. Rhywun arall sy'n siarad? Dwi'n yn gweld bod. Felly, rawnio i bleidlais. Pawb sydd o blaid y cynnig, mae Edgar di cynnig yma Tim di eilio. Pawb sydd o blaid neu chi dangos swan sgrwch i dda. Mae yna 10 o blaid, dwi'n meddwl, ia. Ac 1 yn erbyn, Cadeirydd. Iawn, diolch yn iawn, hwnna di gario felly. Diolch yn iawn chi. Awn ni mlaen i gronfa ddŵr Llyn Celyn. Mae'r siaradwr hwn yn dos. Aled, ia? Ia. Diolch, Mr Cadeirydd. Iawn, cais di hwn yn Llyn Celyn, Ron Goch, Gerabala, i adeiladu gorlifon ategol, sianel dal ddŵr, siamber mesur llifo ddear a dan y ddear, ail wneud y maes parcio presennol, dargyfeirio ceibio foltel uchel o dan y ddear, gan gynnwys mesurau lliniaru ecolegol a thirwedd, mwyn â gwaith galluogi. Fel cefndir, Mr Cadeirydd, mae'r cais yma wedi dod ger eich bron chi heddiw yma, yn dilyn ar wyliad o Llyn Celyn, sy'n ofynnol o dan y deddf cronfeydd dŵr 1965.
lle nath yr achwiliad yna ategu bo' na berig i lifogydd eithaf sy'n gallu digwydd unwaith mewn 10,000 o flynyddoedd a sa'r dŵr yn gallu dod dros yr argae presennol a fod o berig i cymunedau sy'n lawr yr afon Tryweryn. Dyma di'r rheswm ar y cais am mesurau eraill newydd i arallgyfeirio unrhyw ddŵr llifogydd. So felly mae'r safle, mae'r cynllun yma'n dangos Llyn Celyn wrth gwrs, wedyn yr ardaloedd sy'n mewn glas ydy ardaloedd sydd dan berchnogaeth dŵr Cymru. Llyn o'r argae o'r ffordd wedyn y maes parcio presennol. Fydd y maes parcio presennol yn cau dros dro tan y gwaith yn mynd yn ei flaen. Mae yna fesurau eisoes ar y llyn i ddelio efo llifogydd eithafol a dyma'r ddau yn cael ei dangos yn y llyn. A fel dwi ar ddeall, i'r mesurau yma, ond wedi cael ei defnyddio unwaith yn y 1970au, pe o'na lifiad dŵr eithafol. Mae'r bwriad yn golygu gorlifan ategol newydd, sianel dal dŵr, siambr mesur llifo dan y ddaear, ail wneud y maes parcio, cebl volted sy'n rhedeg hwnna dan ddaear, wedyn mae yna mesurau lliniaru tirwedd ac elegol gan gynnwys plannu ychwanegol. Hefyd, i wneud y gwaith, fe angen dipyn o waith dros dro, so fyna ffyrdd newydd yn cael ei adeiladu a compound ar y safle i wneud y gwaith. A fel edrych eisoes, mae hwn i ddelio wedi digwyddiad llifogydd mewn 10,000 o flynyddoedd sy'n caniatáu ddŵr fynd lawr yr sianel newydd yma. Mae'r golifan fydd yn mesur tua 260 metr o hyd a 6.6 metr ar lan ogleddol y llyn. So welwch chi'r cynllun hefyd, mae'n dangos y gorlifan arweithedig, lle mae'r maes parcio presennol, lle mae'r ffordd sy'n mynd heibio'r safle. A ni o'r llun fydd y gwaith yn digwydd. Eto llun. Fydd o'r sianel o'r llyn fydd yn cael ei beipio drwy a dan y ddaear, a wedyn fydd yna sianel wedyn yn ôl, dilyn yn ôl i afon Tryweryn ar yr ochr arall i'r llyn. Mae yna ffyrdd eisoes yn bodoli fan hyn pan wnaethon nhw foddi Llyn Celyn yn wreiddiol, so nhw'n defnyddio dipyn o'r ffyrdd yna. So er mwyn gwneud y gwaith, mae fyna dipyn o waith yn cael ei wneud ar y safle, so fyna ffordd mynediad breifiot ar choddeheuol yr argae yn cael ei hadnewyddu, a bydd bont gysylltiedig afon Tryweryn yn cael ei chryfhau, a bydd hyn yn galluogi mynediad i dod i'r parti yn ystod y gwaith adeiladu, ond bydd parhau yn y le yn dilyn y gwaith. Y drac mynediad dros dro ychwanegol yn cael ei adeiladu fod rhan o'r gwaith rhwng yr osod bywyd bresennol a'r gorlifan artegol sy'n gysylltiedig â'r cais yma. A hefyd fyna gyfres o fanna pasio yn cael ei ffurfio ar hyd y ffordd mynediad i'r safle o'r A422, dwy'r ganolfan rafftio dŵr gwyn presennol ar hyd y hen ffordd gludo sy'n edrych gyfeiriad i'r orllewin o'r ffordd mynediad y safle yn cael ei ail-agor. Myna lefydd i fod yn storio defnyddiau yn ystod y gwaith, mae fyna gompam dros dro. Ac ar ôl i'r gwaith cael ei gwblhau, 2 flynedd, dwi'n meddwl bydd y gwaith yn cymryd lle, fydd y ffordd gludodd o slo yn cael ei a'r tir yn cael ei adfer fel bod briodol i gyflwr sy'n mae o heddiw yma. Mae'r llun yn dangos ochr arall y llyn, bydd y dŵr os mewn gorlifiad neu llifogydd eithafol yn cael ei sianelu lawr yn ôl tuag afon Tryweryn. Lawr y fan hyn lle mae y gwaith presennol, ac efo gwaith presennol fydd y mannau lle fydd y gweithwyr yn cael ei osod yn y man yma lan. Hwn yn dangos y ffyrdd sy'n cael ei fwriadu fel rhan y ffyrdd dros dro o'r gwaith trin dŵr yn y gwaelod hyd at y llyn i wneud y gwaith, a mae'r mannau glas yn dangos lle fydd yn storio defnyddiau yn ystod y gwaith. Oedd rhaid i'r rhydod asesu y datblygiad yn unol â rheoledau asesiad effaith amgylcheddol, oherwydd maint y datblygiad bod y mewn ardal sensitif o Barc Cenedlaethol a'r potensial i achosi effeithiau amgylcheddol sylweddol,
Doedd i benderfyniad fod angen asesiad effaith amgylcheddol a cyflwynwyd hwnna'n efo'r cais ac mae hwnnw'n cynnwys y pynciau o brenhwyniaeth ac ecoleg amgylcheddol, hanesyddol, tirwedd, gweledol a disgyblaeth amgylcheddol eraill. Y canlyniad neu casgliad asesiad effaith amgylcheddol oedd fysa'r gwaith bod y gwaith yn angenrheidiol a na fyddai'n cael unrhyw effaith amgylcheddol sylweddol. A lle bydda unrhyw effaith andwyol lleol byddai'r rhain yn cael eu llenharu gyn bellad y bymodd trwy ddylwyniad y cynllun a mesurau lliniaru priodol. Drwy ystyried y cais, gyrwyd 17 lythyrau digolion lleol, tai a busnesau lleol, a ni dderbynwyd unrhyw sylwadau yn dilyn yr ymgynghoriad yna. Ymatab gan ymgynghoriad statudol Cyfoeth Naturiol Cymru, dim gwrthwynebiad ond wedi awgrym bod ni'n rhaid amodau. Mae priffydd Cyngor Gwynedd wedi dod ymateb wan ers i ni lunio'r adroddiad a does gen nhw'n gwrthwynebiad. Mae archeoleg wedi gofyn am waith yn cael ei wneud cyn i'r gwaith mynd ar y safle, asesiad, ac efo ecolegol, nath ni wedi asesu'r asesiad priodol canlyniad sydd wedi ganlyniad na fy'n effaith andwyol ar y safle yn dilyn neud y gwaith a'r canlyniad. Dygwyddor y datblygiad bod o'n angenrheidiol dan y deddf cronfeydd dŵr ac mae'r swyddogion yn fodlon y dygwyddor y datblygiad yn cael ystyried dderbyniol. A mae'r cynllun yn galluogi dŵr Cymru mynd ar afel a digwyddiad galluogi'r eithafol yma unwaith mewn 10,000 o flynyddoedd. A sicrhau bod yn amddiffyn cymunedau sy'n lawr i'r afan o'r ardal lle. A da ni wedi dod i'r canlyniad na fydd yn cael effaith andwyol ar nodweddion arbennig y parc cenedlaethol. Drwy wneud y datblygiad fydd o'n golygu colli 2.94 hectar gynnyfiadau presennol, ond mae yna fesurau lliniarau yn cael ei wneud iddo drost hyn lle colled yma lle. Mae'n darparu am newid 2 rasio 1-2-1, yn colli 2 goedan yr coed newydd, llys tymiant newydd, penturau melurion yn cael ei reid myndarol tu allan ar gyfer bydd natur lle. Fylchau nythu, gwenoliau du a hefyd fyna fylchau slymod hefyd lle. Mae'n fesurau llenarau eitha trylwyr sydd o drost y gwaith a'r effaith mae'r gwaith mae'n cael ei wneud o wneud y gwaith y datblygiad lle. Bod ni'n cydnabod bod na cynefin yn cael ei colli sy'n anochel efo'r cais lle, fe bynnag mae'n mesurau lliniaru a gwella ecolegol sylweddol sydd y ma'r stwcyn yn drech na'r golled. Ystyried bod yr elfen yma'r bwriad yn dderbyniol ac yn cydymffurfio â gofynion y polisi. Mae yna adeiladau rhestredig, ffermydd rhestredig ar llaw y datblygiad lle a'r cronfa a da ni wedi dod i'r canlyniad na fydd y gwaith yn cael effaith andwyol ar osodiad yr adeiladau hynny lle. Gwnaed asesiad efo'r cais o'r effaith ar y tirwedd a erbyn yna effaith dros dro yn dilyn gwneud y gwaith fydd yna ddim effaith parhaol ar gymeriad y tirwedd y parc cenedlaethol yn yr ardal yma lle. Bydd defnyddiau yn gysylltiedig â'r cais defnyddiau sy'n yn barod lle, so fydd yna ddim effaith eto o ddefnyddio, ond mewnforio fel bydd angen lle. Trafnidiaeth, mae yna gynllun rheoli traffig wedi cael ei gyflwyno, a mae Cyngor Gwynedd tan o'r gwaith yn dynnu flaen, lle gyda'n amlwg bydd yna dipyn o loriau felly yn gysylltiedig â datblygiad, a fydd yna effaith andwyol ar y briffyrdd, a mae Cyngor Gwynedd yn y briffyrdd wedi cadarnhau bod nhw'n hapus efo'r cynllun rheoli traffig. Gysylltiedig ar gofynion o dan polisi datblygu 18 yr iaith Gymraeg, ffabrig gymdeithasol a diwylliannol cymunedau. Mi fydd Dŵr Cymru yn paratoi byrddau ar y safle yn deud hanes y safle lle a hanes oli Llyn Celyn lle. Mae'n ystyried hynny'n rhan bwysig o'r datblygiad lle.
Felly, mae datblygiad yn angenrheidiol i ddelio efo llifogydd eithafol. Wedyn mae yna fesurau llinaru ecolegydd sylweddol i wneud siŵr bod am ddim effaith hir dymor ar y tirwedd a'r ardal yma yn dilyn gwneud y datblygiad. A hefyd, bod yna gollad y gynifaidd, fydd y gwella brenheddiaeth yma yn dod drost y broblem yna lly. Felly, da ni'n teimlo oherwydd sylwadau sydd wedi derbyn yn angenrheidiol ar gwaith lliniaru sy'n cael ei wneud, fydd yna ddim effaith yn dwyol, so felly yn argymell bod y cais yn cael ei ganiatáu. Fydd yna amodau priodol, yn cynnwys bod y datblygiad wrth gwrs yn dechrau o fewn y 5 mlynedd yn unol cynllunio. Cynllunia a fydd angen cyflwyno cynllun rheoli amgylcheddol adeiladau wedi diweddaru. Mae hwnnw'n cael yr un a Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n cymrydwyr cynllun yna. Yna waith cerig fe ni'n cymrydwyr gwaith cerig. Fydd yna amod ynglŷn â oriau gwaith, mae'n digon i oriau gwaith fod o 7 yn bore tan 6 gyda'r nos, ond ddim gwaith ar benwythnosa na gwyl y banc. A hefyd, fi angen cyflwyno datganiad sy'n mynd i ddelio efo materion archeolegol cyn i'r gwaith o ddechrau datblygiad ddigwydd ar y safle. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Mae yna siaradwr fel fi'n dallt. Iawn, diolch Aled. Oes, mae yna siaradwr. Bore da, Steve Shakespeare ydw i, a fi yw'r rheolwr peirianneg diogelwch ar gaeau Gogledd Cymru gyda Dŵr Cymru. Mae'r rheoliadau sy'n ymwneud â diogelwch ar gaeau wedi cael eu tynhau mewn blynyddoedd diweddar mewn ymateb i bryderon am newid yn yr hinsawdd. Mae'r argae yng Nghronfa Dŵr Llancelyn yn hollol ddiogel, ond mae'r archwiliad annibynnol diweddaraf wedi nodi bod angen mwy o gapasiti ar y gorlifan mwyn bodloni'r rheoliadau sy'n mewn gryn. Mae hyn yn ofyniad gorfodol a mae'r rhaid i Dŵr Cymru gydymffurfio ag ef. Mae angen i gapasiti ychwanegol y gorlifan yn Llancelyn fod yn ddigonol i ddelio â dŵr gorlif yn sgil stormydd a rhagwelir iddynt digwydd, dim ond unwaith mewn dros 10,000 o flynyddoedd. Mae Dŵr Cymru'n ymwybodol iawn o sensitifrwydd Llancelyn yn hermau ei hanes a'i nodweddion amgylcheddol. Felly mae'r cwmni wedi cysylltu'n helaeth ar gymuned leol, cyrff rheolaethol a rhanddeiliad wrth baratoi cynlluniau. Rheolir y gorlifan ategol arfaethedig ymhen gogleddol yr argae a chaiff ei adeiladu mewn culvert wedi ei orchuddio a fydd yn pasio o dan y maes parcio cyfredol. Caiff y maes parcio ei adfer ar ôl cwblhau'r gwaith, y bydd glaswell yn gorchuddio'r culvert mwyn osgoi unrhyw effeithiau andwyol o ran y tirwedd. Darperir byrddau picnic, rheslau beics a byrddau dehongli hefyd. Ni fydd y pen gorllewinol y gorlifan dan orchydd, ond bydd arwyneb o gerrig lleol ar yr ochrau a chaiff planhigion brodorol eu plannu fel ei fod yn integreiddio i'r tirwedd. Caiff coed brodorol eu plannu hefyd, a hynny yn yr ardal islaw'r argae yn bennaf, a rhoddir mesurau lliniaru eraill ar waith i wrthbwyso unrhyw niwed amgylcheddol neu ecolegol. Yn ystod y gwaith, gosodir safleoedd gwaith dros dro ar y platfformau gwastad sy'n bodoli islaw'r argae, caiff ffyrdd cludo dros dro eu creu a bydd yna safle gwaith bychan yn maes parcio cyfredol hefyd. Caiff yr ardaloedd hyn eu hadfer ar ôl cwblhau'r datblygiad. Ac i gloi, mae'r rhaid i Dŵr Cymru ddarparu'r gorlifan ategol arfaethedig mwyn sicrhau diogelwch hir dymor ar argae, ac mae'r gymuned leol, cyrff rheolaethol a rhanddeiliaid eraill yn cefnogi'r cynigion. Dilynwyd mesurau lliniaru sy'n rhan annatod o'r ddatblygiad arfaethedig i wrthbwyso unrhyw niwed amgylcheddol. Mae Dŵr Cymru'n gofyn i'r Pwyllgor gefnogi'r argymhelliad y swyddog cynllunio trwy benderfynu o blaid roi caniatâd cynllunio i datblygiad arfaethedig. Diolch yn fawr iawn i chi. Iawn, diolch yn iawn. Ga i ofyn cwestiwn i chi cyn i chi ymadel, os gwelwch chi dda. Dyn ni wedi sôn am lifogydd o 1 mewn 10,000 o flynyddoedd. Dyn ni'n ysgrifennu chi'n cofio, mae yna tua rhwng 15 a 20 mlynedd yn ôl, mi gafwyd un o'r rhain ar y Mignaint. Mi olchwyd 3 neu 4 o bontydd i ffwr yn ardal trawsfynydd am Dolgellau do. Rwan, polisi Cyfoeth Naturiol Cymru sydd wedi bod ar y blynyddoedd wedi cadw Llancelyn yn llawn dop mwyn canwio. Petai'r cwmwl wedi torri rhyw filltir nes yma, beth oedd y glawr i Llancelyn, a sy'n ddim sôn am yr argae de.
Rwan, beth yw'r lefel y llyn i fod o hyn ymlaen? Fydd na ddim newid yn y ffordd mae'r lefel y llyn yn cael ei reoli. Da ni'n gweithio reit agos efo Cyfoeth Naturiol Cymru i reoli lefel y dŵr fel mae'r tymhorau yn mynd heibio. Da ni'n gostwng y lefel chydig bach mwy yn y geia i wneud siarp bod gennym ni capacity i gymryd y llifogydd mawr yma. Fel rhan o'r gwaith modelu da ni wedi wneud, mi nathon ni edrych yn ôl i'r llifogydd gafon ni'n cwmprysor a traws fynydd yn 2001. A dwi'n mynd dweud, storm yn ganorhaw oedd hi, ond gweithio a cael trafodaethau efo'r Cyfoeth Naturiol Cymru. Maen nhw wedi dod nôl ato ni, a maen nhw wedi dweud na storm 1 mewn 200 mlynedd oedd hynny. A wedyn, fel da ni wedi sôn yn y datganiad, mae'r gorlifan newydd yn cael ei gynllunio ar gyfer stormydd 1 mewn 10,000 o flynyddoedd. So sy'n ni'n gobeithio, sa'r storm fel Wilson yn 2001 ddim yn cael llawer effaith yn Llyncelyn, de. Diolch di gorlifo mai ers y 70au cynnar oherwydd y ffordd da ni'n gael, mae'r lle yn cael ei reoli. Iawn, diolch yn fawr iawn. Dwi'n bersonol, dwi'n croesawu'r cynllun y fawr iawn. Gaddiolch i chi hefyd am ariannu'r paneli gwybodaeth yma ar y cyd efo'r Parc Cenedlaethol sy'n mynd i fynd o gwmpas amgylch y llyn. Maen nhw bron yn barod gyda ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Iawn, sy'n rhywun eisiau siarad o'n? Mae yna 3 yn fama. Mae Ifor... Sori, oce, pwy sydd yna? Mae Ifor, Elfed a Tim yn fama eisiau siarad. Ifor, diolch yn fawr. Diolch yn fawr, ie, dwi wedi gweithio lot yn yr ardal yma. Dwi'n cofio yr storm yna yn cwmprysor yn ei gweithio yn y cwm pan oedd o ddigwydd. Mae'r pwer sy'n dod allan o'r mignant yn sylfdamol. Anyway, be sy'n licio dweud ydy mae hwn yn iechyd a diogelwch. Mae hwn yn rhywbeth angenrheidiol. Beth sy'n bach o bryder ydy bod ni'n tynnu bach o rhostir sydd yn fawn, ac o dan yn y fawn mae hwnna'n dal carbon. Ac ers yr argyfwng hinsawdd, trefnydd yn dod, dyn ni'n sbio'r pethau yn bach mwy amlwg, mwy astudd, sori. So, be dwi'n gofyn, so rwy'n di asesu faint o carbon sy'n cael ei dynnu o'na, defnyddiau lleol, fatha cerig, a bod yn cael bod dim ar un saint. Ond be dwi'n eisiau gofyn, so wedi asesu hynny, faint o carbon? Mi fe Dŵr Cymru wedi asesu yr impact mae'r datblygiad yn gael yn fewnol o ran carbon, byddan. Ond y bwriad, os dim bwriad i cario neu llogi dim byd i mewn, dim mwy neu dim llai neu beth sydd angen. OK, so be dwi'n gofyn ydy, os yna goed yn cael ei blannu, dwi'n gwybod bod ni'n gael y lliniaru. Oes, mae yna goed yn cael ei plannu. Diolch yn fawr. A'r unig peth arall yn ymwneud oedd, os yna rhywbeth dros dro, os yw'r car park yn cael ei gau, os yna rhywbeth dros dro i pobl cael dal parcio, neu os yna fwy o datblygiad yn y car park i'r dros dro. Da ni wedi gweithio efo Cyngor Gwynedd, fydd na ddim, gan fydd na gymaint o waith yn mynd yn ymlaen yn y car park ar y top, fydd na ddim modd rhaid estyniad yn fanna dros droi'r ceir. Ond be fydd rhaid ni wneud ydy edrych ar, mae yna nifer o leibais ar hyd y ffordd yn fanna, ac efallai cyfeirio pobl i manna eraill o amgylch y llyn. Ond mi fydd yna lot o waith yn mynd ymlaen yn y car park fel mai, a fel ydych chi'n gwybod, sam llawer o le yna. Mae'n brysur, mae'n fatha ffair y bala, mae'n brysur mewn yn yr ha. Ond fydd yna ddigon o arwyddion, nawn ni'n siŵr bod yna ddigon o arwyddion yna i wneud siŵr bod bob dim yn cael ei gadw yn saff hefyd, a pobl ddim yn parcio lle bynnag os nhw'n licio. Iawn. Hwyd o'r ail siaradwr? Sori. Hwyd o'r ail? Dwi'n hoffi cefnogio hefyd. Diolch. Oce, diolch. Elfed, ie? Iawn, dwi'n teimlo mae rhaid i ni fel parc gefnogi'r cais yma. Mae gennym ni gyfrifoldeb am diogelwch o bobl sy'n byw lawr y cwm yn Tryweryn yn fanna lly. Mae'r gwaith i weld yma, mae bod dim i weld yn cael ei wneud yn drefnus ag y daclus ac y tirwedd yn cael ei ail roed yn ôl, fel y groedd o neu well, gwrach ar maes parcio well. A un peth pwysig ofnadwy sy'n eisiau gwneud na, ar ôl y drychineb o boddi,
yr ardal yma blynyddoedd yn ôl, mae'n hanfodol bwysig bod ni yn addysgu bobl efo'r maes parcio be nhw'n godi gyntaf, efo'r memorial area yma, a dangos i bobl be ddigwyddodd yna yn drylwyr ac yn glir. A gai na ategu be nefo'n deud gyna, o'n i yn Cwm Prysor adag y llifogydd o blaen, o'n i'n asiant un Dyfnodau Cymru, a welis i ffasiwn ddinistyr oherwydd llifogydd ar y diwrnod yna, na welis roedd a dwi byth eisiau weld o eto, a rhaid i ni baratoi a cofn i'w beth ddigwydd eto, so dwi'n cefnogi'r cais. Iawn, diolch Elfed. Tim? Just eisiau gefnogi hwn, mae gwaith i rheoli risg, a dwi'n meddwl mae hwn a roi risg o llifogydd un mewn 10,000 o flynyddoedd yn eistedd tu mewn i beth sy'n disgwyl dyddiau yma. Dwi'n gwybod mae'r waith yn cael ei wneud ar gronfeydd dŵr eraill dros y wlad i cael pethau i fyny'r lefel rheoli risg yma. Dwi'n gobeithio fydd y waith sy'n cael ei wneud ar ail creu cynefinoedd ar ôl y dinistriad o'r waith adeiladu am cael ei wneud mewn ffordd da, a hefyd fydd yna rheolaeth tymor hir o'r tir yma. Oherwydd mae'n hawdd iawn plannu goed a anghofio amdanyn nhw, a mae yna miloedd yn nhw dros Cymru yn y sefyllfa yna. Felly fysa'n gobeithio fysa yna o leia 10 mlynedd a golwg dros y tir tan nhw'n y dail leid o, a ddim jyst adael y fynd. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. John Pugh. Ie, cefnogi'r cais ma wedi clybell i gyfarfod erbyn hyn. Felly ie, llawn cefnogio. Iawn, diolch yn fawr. Siarad arall siarad? Dim yn fama, cadeirydd na. A dwi'n yn gweld y bydd o'n ein chwaith rhan i bleidlais felly, pawb sydd o blaid, dych chi gan i dangos yn ysgrifennu chi dda. Ie, maen nhw wedi gario cadeirydd. Iawn, diolch yn fawr iawn. O'n i mlaen, hwnnw wedi ganiatáu. Dyna ni efo'r ceisiadau cynllunio, de? Eitem rhif 6, adroddiad adolygu drafft ar gynllun datblygu lleol Eryri, Jonathan. Dwi'n wedi gweld hwn o blaen y gweithgor, do. Ac wedi cael trafodaeth yna fo. Sori, mae'r myfyrwyr jyst yn gadael wan. Jyst yma mae ceisiadau cynllunio oedden nhw, so o'n i jyst gorfod gadael y desg. Do, mae hwn wedi drafod yn y gweithgor cadeirydd. Felly, da chi wedi gweld rhan fwyaf o'r cynnwys, a dwi'n meddwl mae Elli wedi gwneud ambell i newid yn dilyn y trafodaethau yna, ond mae'n drosglwyddo i Elli i'w gyflwyno rwan. Ie, do, fel ydych chi'n ymwybodol, mae'r aelodau wedi cael golwg drylwyr ar hwn ac wedi rhoi sylwadau lle. Mae newidiadau wedi cael ei gwneud. A hefyd, dyn ni wedi adrodd o i'r fforwm Eryri, diwedd Chwefror, sy'n cynnwys prif randdeiliad y parc lle, a wedyn y cam nesaf fydd iddo fynd allan ar gyfer ymgynghoriad efo'n rhanddeiliad ni, mae'n restr ohonyn nhw ar gefn y ddogfen lle. Felly, pwrpas heddiw wedi gymeradwyo'r adroddiad ar gyfer ymgynghori pellach. Yn dilyn yr ymgynghoriad, fyddwn ni'n dod ar adrodd yn ôl i chi gael ystyried yr sylwadau cyn iddo gael ei fabwysiadu'n derfynol lle. Iawn, diolch Elliw. So rwy'n y cynnig bod ni'n derbyn? Dwi'n hapus i gynnig. Eilydd? Diolch yn fawr. Wneud bawb ddangos os gwelwch chi dda? Ffordd arferol? Ie, hwnna wedi gario cadeirydd. Iawn, diolch yn fawr iawn. A ni mlaen felly i'r rhestr achosion cydymffurfiaeth. Awn ni drwy rhaid fesul tudalen fel arfer. Rwy'n siŵr codi rhywbeth ar dudalen 177. Hold on. Hold it. O rwy'n siŵr neud beth o'n? Na, neb o fama eto. Reit, oce, diolch. 178. 79. Anwen efo'i llaw fyny fama, a fe rhyw Louise ar y sgrin hefyd, cadeirydd. Reit, Anwen. Iawn, prif 5 ar dudalen 178, Mr Cadeirydd, ffyrm del Dyffryn Ardudwyd. Gai ddweud, mae yna bryder, mae yna sawl un o'r ardal sydd ddim yn anreidiol yn byw yn Dyffryn Ardudwyd, ond o'r ardal o Golsarna drwadd.
wedi cysylltu fo fi yn datgan hyder bod hwn yn uchal ofnadwy i weld, a dyn jyst dweud bod fi falch iawn bod na beth bod nhw yn y parc yn cysylltu efo fo i ddweud bod o'n wedi cael ei adeiladu yn unol â'r cynlluniau. Dwi'n gobeithio fydden nhw'n cadw llygad manwl ar y datblygiad hwn. Os fydda o'n edrych, os da chi'n pasio fo, wel, mae'n edrych yn hyll fel y mae o rwan, de. Dwi'n gobeithio fawr fydden nhw'n cadw llygad manwl ar hwn. Ac yn bod yn eisiau ddeud. Iawn, diolch yn fawr. Pwy o'r siaradwr arall? Pwy arall eisiau? Sorry, nes i wneud gangymeriad, dwi'n meddwl oedd Louise jyst i gadw i pleidlais o'r eitem dwytha. Iawn, awn ni ymlaen i 179. 180. 81. Ac 82. Wedyn, da ni'n ymlaen i disgwyl gwybodaeth bellach ar dalen 183. 184. Mae'n un yma. Reit, Parry. Mae Dilwyn eisiau siarad. Rhif 33, cadeirydd, ddylsia rhyw datblygiad pellach o wybodaeth wedi dod yma. Does a ddim newid i weld ar y safle. Y mathno un. I did ask David who is the officer dealing with this matter, and I did ask him if there was any updates for today because he's not able to attend. He's had to go on to another meeting, and he hasn't provided anything, so I'm guessing that there's no further update. But what I can do is I can ask him to contact you separately if there is anything. Diolch, cadeirydd. Iawn, diolch yn fawr. 185. 86. 87. 88. Ac 89. Roedd i 19. Mae'n law fama, cadeirydd. Mae'n llaw yna. Oce. Ar dudalen 188, rhif 51, os na rhywbeth rhyw wybodaeth pellach efo hwn ynglyn â'r tir yn Herbwl Llanelltid y dympio'r stori. Dwi'n cofio mae hwn ymlaen ers Hydref 2019. Dwi'n bos ar ryw datblygiad pellach yna fo. I understand I did get some communication from Natural Resources Wales that the actual prosecution proceedings have taken place. I understand that the operator who has dumped the material there, they have pleaded guilty. I understand that they deferred the actual sort of prosecution in terms of final judgment until such time they're giving them an opportunity to remove the material from the land. So I think that the final hearing in relation to this is going to be later on in the year for basically to provide an opportunity for the operator to clear the land before they make a sort of a final determination on the relevant fine, whatever that will be imposed. Diolch yn iawn. 189 ac 190 ac 191. 192. 193. 194. 195 ac 196. 197. 98. A 99. A dyna ni ar hwnna. Wedyn, dyna ymlaen i gytundebau adran 106 gwybodaeth yma'n hyn. Ryw gwestiwn gan rywun? 201? Tudalen 201, rhif 4, Merthyr Isaf Harlech.
Os na rhyw goblygiad hwnna, mae hwn yn mynd ymlaen wan ers 2 flynedd. A drafft o cytundeb am 6 wedi yrru i'r ymgeisydd. Oes na rhyw... Lle ateb yna, Mr Cadeirydd, mae'n sydd yn ôl ymlaen, mae'n eisiau newid pethau fewn y cytundeb, a dwi'n meddwl bod ddeithio nhw da ni ddim yn newid o ddim bellach rhan o dderbyn o fel mae o, lle. Dwi'n gyfeithio'r yn ôl atan ni. Ie, lot yn holi beth sy'n digwydd efo'r sawl yn gweld o'n hir, de? A nhw sy'n newid y cytundeb o hir, lle, so. Iawn. Iawn, diolch yn fawr. 202. A dyna ni fanna. Ymlaen felly i ceisiadau penderfynwyd arnynt ers 2 wythnos ar 10 a mwy gwybodaeth. Rhyw gwestiwn 204? Eitha. 204, prif cyntaf beichiafol tabernacl, fydda si mewn trafodaethau efo'r perchenog diwrnod o blaen ar stryd Talwach, a mae'n gweld, eisiau gwybod beth sy'n digwydd. Mae'n amser hir, meddwl fo. Ie, Mr Cadeirydd, da ni wedi cael y gwybodaeth, dwi'n meddwl, anrheidiol wan. Da ni wedi cynllunio gan ei asiant a diwygiedig. So yna drafodaeth wedi bod ynglyn â'r polisi, lle. So, a wedyn, da ni'n disgwyl hefyd sylwadau gan... Ie, da ni'n dymlaen efo wan, so mae'n bod o glaw wan, lle. Iawn, diolch yn fawr, 205. Hang on, Mr Chair. Iawn. 205, application 190, land at Ffrith Bryn Coch, Llanegrin, installation of a 20-metre high lattice tower. Is that anything to do with OpenReach? Do you know? I'm not. Have you all got the right one? Yeah, no. Y Ffrith Bryn Coch, Llanegrin, diolch. Da ni ddim yn ymwybodol o'r ymgeisydd yn fama di'r swyddog achos ddim yma Cadeirydd, ond mae ni ffeindio allan a cysylltu hefo Louise. Yes, please. I mean, yeah, thank you. Am I on? No. Thanks very much. I mean, 20-metre high lattice tower is quite large, isn't it? So if you could further me with a little bit more information, I'd be really grateful on that. Thanks. Diolch yn fawr. Dylswn i dalen 206. A 207. Ceisiadau wedi caniatáu i'r rhain gwybodaeth. Ceisiadau wedi gwrthod wedyn. Nesa, mae hynna hefyd gwybodaeth. Oes gen i'n gwestiwn ar hynna? Wedyn, da ni'n mynd i'r apeliadau, mae'n ddwy fan hyn. Mae'r ddwy wedi cael ei gwrthod. A dyna ni, yn ei bai gen rhywun gwestiwn, neu sylw i neu? Edgar? Elfed. Sori mynd yn ôl i tudalen 178. Mae'n rhywbeth gyda'i. Jyst eisiau bydda chi alw rhif 9 a tudalen 178. Da ni fel parc, dwi'n gwybod am y paneli yma fama, a Cyngor Gwynedd, dwi'n meddwl, sori grantiau i bobl roed y solar panels mae'r troia ac ar lawr. Wrach bod ni eisiau rhoi negas i'r cwmnïau yma, bod mae fod i osod nhw ar lawr, os na diffyg siarad rhwng Cyngor Gwynedd a'r cwmnïau grantiau roed solar panels fatha, a'r lle maen nhw'n cael ei gosod o fatha lle. Da ni'n cadw mewn cyswllt efo nhw. Yn lle wyt ti fan hyn, Wan Arfed? Tudalen 178, eitem 9. Eitem 9, oce. A mae'n be maen nhw'n dweud, na di gosod solar panels yr ar, fatha sy'n di gosod 20 o finiau gwyrdd ar ei ochr, a solar panels ar ei penna nhw. A dwi'n cytuno bod eisiau solar panels ar dau i helpu fo'r ynni a bod dim, ond ydyn ni'n siarad efo'r cwmnïau yma sy'n gosod y solar panels yma, a deithio fel bod nhw'n deall, ond mae'n bod rhaid nhw ar lawr o flaen y tai yma, dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl bod ni yn mewn cyswllt hefo nhw. Dwi'n meddwl sy'r cyfrifoldeb, dyla'r cyfrifoldeb yna fod hefo'r datblygwyr i gynghori i pobl sydd maen nhw'n gweithio fo i ddweud beth sydd angen, beth sydd angen llunio. Mae fod o fewn
gallu neu capacity ni i wneud hynna, mae gen i Ie, cwmnïa nes, mae'n fatha sy'n ei gosod nhw ar ffallus di. Wel, nhw'n gymryd cyfrifoldeb o gynghori pobl beth sydd angen caniatad a Be fydd rhaid i wneud i stopio nhw landio ar eich desg chi, neu llai waith i mewn ffordd, ynddo? Ie, dwi'n meddwl fo hwn, maen nhw wedi dweud bod y to ddim wedi y to'n cael dyna pan mae'n digon di'r ar. Maen nhw'n dweud hynna pyn y dau, bos ardal Tolsarnoff. Ie, ond oedd yn gwneud ni ysgrifennu, llys. Na, mae o. Meddwl beth da ni'n neud, fel bod o'n arbad gwaith i chi mewn ffordd. Mae'n anodd reid cyngor cyffredinol reit aml, mae'n dibynnu ar rhyw sefyllfa unigol, o bob safle yn gallu bod yn wahanol. Na, da ni ddim yn cynghori. O, siwpio. Na, gref. Iawn, diolch. Jyst sylw na gyda i. Diolch fawr, Cadeirydd. Iawn, John Pew. Ia, ni'n gweld hwn, fyd, gyda pris ydi wan wedi mynd mor uchel. Be mae rhywun, os gyda rhywun sy'n caniatad i'r bob panel solar, be di'r, pwy geith roed a pwy geith ddim roed? Mwyn i bawb yn gwybod ysbryd, reit confusing, dwi'n meddwl. The best, I was going to say in relation to that, if anyone's proposing to install solar panels, that the best thing would be to put a pre-application inquiry in to the national park to ascertain whether it's a case that they would benefit from permitted development rights, because there are permitted development rights, or whether they would require planning permission. So it all depends on what the proposal is. Or it would have to then ascertain as whether there'd be permitted development or whether it would require a full application. Iawn, diolch yn iawn. Mae'n law i fyny. John, ti'n gorffen? Os gyda'n ôl. Ie, dwi'n modd yn bwysig fod gen ni rhywbeth clir, neu mi gyd i fanna, gyd i ddim rhoi'n fanny. Os mae lawer yn y bobl yn rhoi nhw fyny, ar ei tai, mae lawer yn y midwr yn yr eisiadau gan ti, dyddi yma er mwyn safio, mae pawb yn trio safio egni. A mae Llywodraeth dweud, wel, gydwch rhywbeth edrych er mwyn safio egni. Felly, a da ni yn helpu'r ochr carbon os ydyn ni'n stopio bobl rhoi solar paneli ar eu tai neu ar eu siediau? Dwi'n meddwl bod ni'n stopio neb. Gyd o'n ni'n trio dweud wrth elfyd fanna. Mae'n beryg cyffredinoli beth sy'n gallu cael caniatad, beth sydd ddim yn dibynnu os mae'n adeilad rhwystredig, mae'n dibynnu os mae'n ardal gwdwraeth, mae'n dibynnu os mae'r to neu os mae'r ddaear. Felly, rheoliadau glad ydy heina, beth sydd yn angen a beth sydd ddim angen caniatad. Mae heina'n rheoliadau drwy Gymru, felly dwi'n meddwl dylai fo yn gyffredinol fod lawr i'r ymgeisydd weithio allan be maen nhw eisiau, os maen nhw eisiau dod at ni yn gyngor, maen nhw'n rhoi cyngor digon hapus i wneud hynna. Ond dwi'n meddwl bod gen ni unrhyw bolisi i wrthodd ein, John. Diolch yn fawr. Mae'n law i fyny tu ôl i Anwen y Fancw, dwi'n yn siŵr pwy sy'n berchennog ar y llaw. O, Edgar Diadw, pwy sy'n meddwl? Reit, Gymryd yma cynllunio yn y cwestiwn sy'n dweud bod rhaid i bawb mynd i ymgynghori, achos os da chi'n rhaid, fedrwch chi rhaid dwy ochr i'r tŷ, fedrwch chi gael, dwi'n gwybod am un sy'n mynd i cael un ochr. Mae yna rhywbeth yn dod castell gan Arfon, wedi cael ei gwrthod. Mae yna eraill yn lle mae'r rhaid nhw, oedd un gofyn y ddiweddar am wrthau, a mae'n dweud na mond ochr arall sy'n cael, ond mae'n dros y ffordd di cael ei wrthod. Ac dyma nhw yn gofyn wedyn, wel, be'r manylion, wel, mae'n eisiau bod pa seis dyn nhw'n ddechrau, faint ohonyn nhw, a wedyn gwch chi wybod os da chi angen cynllunio neu gynllunio. Mae bob un mynd yn ôl i'n gofyn. Iawn, diolch yn iawn. Dwi'n mwyn gweld o'n ei law gan neb arall i fyny. Diolch yn ni, dwi'n meddwl, ie, da ni wedi gorffen do. Diolch yn fawr i chi. Wrwn i chi tro nesaf, a wrwn i chi gynt. Wel, Wel. Ni ddeis, da chi'n mynd i magno o sefydiad. Fenwch fod i rawd. Di ateb i ddeis, da chi'n mynd i seminar aelodau Cymru.
Bydd parc yn cael ei ffigio gyda bod na lwyth o bwrdd wedi lawr yn eich maes parcio. Ac os ydych chi'n cytuno,